নমস্কার দর্শক বন্ধু, আমি দশভুজমা ব্লগস আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও উপস্থাপন করতে চলেছি। আশা করছি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো, সুখে আছো। তোমাদের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি। আজ শনিবার এবং বিজয়া একাদশীর পারণের দিন, তাই প্রত্যেককে বলবো শনিবারে বিশেষ মন্ত্র জপ করো। শনি গ্রহ বা শনি দেবতার হাত থেকে নানান রকম অসুবিধা কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, কুদৃষ্টি সাড়ে সাতি এইগুলো সব যাদের আছে তারা অবশ্যই জপ করো। যাদের নেই তারাও কিন্তু এই বিশেষ মন্ত্র শনিবার দিন জপ করলে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা কষ্ট তো দূরে চলে যাবেই, শান্তি আসবে গৃহে এবং অর্থ সুখ সমৃদ্ধি সৌভাগ্যে ভরে উঠবে। গৃহে টাকা এতই আসবে বাবা গ্রহরাজের কৃপায়। বাবার গ্রহরাজের যদি সুদৃষ্টি পড়ে তোমার প্রতি, তুমি টাকা গুনতে গুনতে কিন্তু শেষ করতে পারবে না, এতই তোমাকে গ্রহরাজ ঢেলে দেবে। গ্রহরাজ এরকমই করেন, যাকে দেয় তাকে ঢেলে দেয়, যাকে নেয় তাকে একবারে পুরো শূন্য করে দেয়। তাই প্রত্যেককে বলবো গ্রহরাজের বিশেষ মন্ত্র প্রত্যেক শনিবার অবশ্যই জপ করো বা পাঠ করো বা শ্রবণ করো। যাই হোক, কিছু না কিছু শনিবারে গ্রহ দেবতার পূজা পাঠ অবশ্যই করো এবং এই শনি দেবতার বিশেষ করে মন্ত্র জপ করবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাও, যাদের কুদৃষ্টি আছে সাড়ে সাতি আছে তারা কি করবে এই শনিবারে শনি দোষ নিবারণের জন্য কি কি কাজ করবে সেগুলো একটু বলছি। শনির দোষ নিবারণে হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে বিভিন্ন উপায় বলেছে। শনিবার পালন করলে তার বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রথম তো বলবো মন্ত্র 108 বার জপ করে। অনেক রকম মন্ত্র আছে, যে কোনো মন্ত্র 108 বার জপ করো। হনুমান চল্লিশাও পাঠ করতে পারো শনিবার দিন, তাহলে অত্যন্ত শুভ ফল পাওয়া যাবে। বাবা গ্রহরাজ শনি হনুমানজিকেও ভীষণ 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 ভালোবাসেন, তাই হনুমান চল্লিশা পবন পুত্র অঞ্জনী পুত্র পবন নন্দনকে অবশ্যই সেখানে মন্ত্রপাঠ উচ্চারণ করো। প্রতিকারের উপায়টা বলবো কি করলে এই দোষ নিবারণ হবে, বাবা গ্রহরাজ সন্তুষ্ট হবেন। কালো তিল, সরিষা, লোহা, কালো কাপড় বা তেল দান করতে বলছে এই শনিবার দিনকে। গরিব এবং যারা ভীষণ দুস্থ অনাথ আতুর এইসব মানুষদের দান করো। আবার শনি মন্দিরে গিয়েও অবশ্য সর্ষের তেল যদি বাবা গ্রহরাজের কাছে দিতে পারো, তোমার সমস্ত দোষ কিন্তু মুক্ত হয়ে যাবে। আর গুড় এবং রুটি কালো কুকুরকে শনিবার দিনকে অন্তত একটা হলেও খাওয়াও। আর 44 দিন এই কালো তিল দিয়ে যদি স্নান করতে পারো শনিবার থেকে শুরু করে শনিবার, তাহলেও কিন্তু শনির দশা কেটে যাবে বা সাড়ে সাতি কেটে যাবে। বজরংবলীর চাল্লিশাও পড়তে পারো। শনির সাড়ে সাতির মুক্তির উপায়ও আছে। যাই হোক, আজ আমি এখন বিশেষ মন্ত্র জপ করব। এই মন্ত্র জপে শনির অনেক কষ্ট দূর হয় এবং সংসারে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আসে। 108 বার অবশ্যই, যে মন্ত্রই জপ করো না কেন 108 বার জপ না করলে পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। ওং সাং শনিশ্চরায় নমঃ। ওং সাং শনিশ্চরায় নমঃ। ওম সাং শনিশ্চরায় নমঃ। ওম সাম শনিশ্চরায় নমঃ। ওম সাম শনিশ্চরায় নমঃ।
ॐ सां शनिश्चराय नमः। 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 ॐ सां शनिश्चराय नमः।
ॐ शां शनिश्चराय नमः 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 ॐ शां शनिश्चराय
नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः। ॐ सां शनिश्चराय नमः।
ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः। ॐ शां शनिश्चराय नमः।